जगन्नाथ नमस्कार। आपण मैंने केमती अच्छा आशा कर बहुत भल थे मुझे भी बहुत भल अच्छी। आपण मैंने मो चैनल नुआ अच्छा सब्सक्राइब कर दिंतु लाइक कमेंट शेयर करूँ फास्ट लास्ट पर्यटन वीडियो देखते स्क्रिप्ट करूँ केमती कौन है देखते जदि भल लगे लाइक कमेंट शेयर करदे। आम ए चलू बाहुड़ा तो आज बाहुड़ा यात्रा रूपा और दीदी तो आम नुआ रोड जाऊँ खुशी लगुच बुले तो थ बुला पड़ू तो एपट बंद कर तो एपट जावाक पड़ी ब्रिज कर जेहतु नुआ रोडा तो नुआ नुआ लगुच लगुच जीवन में केवे जाइन से भाव नाई मो घर पाखापी मैंने पूरा घर पाखापाखि जगन्नाथ को टाहिया देखागला तो मुझे भिडियो करी पहंडी होते रथ को जी बोली भिडियो कर टाइम कान्हा भाई आनदेला जेहतु पूरा खरा होता कान्हा भाई आनदेला आइसक्रीम कान्हा भाई कहले मुझे चॉकलेट फ्लेवर खाइबे आम बटरकॉस खाइलु 3 दिन जाक जाऊँ कान्हा भाई बोली कान्हा भाई कहले सेल्फी ना सेल्फी नुह वीडियो कर स्माइल दे भल से ये हो बहुत सेमती किसी नहीं भल लगे तो आम 4 जन गपी 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 तो गपी गपी गला बेले मैंने केते रास्ता कौड़ी जाए पहुँची तो जानी गपी गपी केते बड़े पड़े एका गले कौड़ी कौड़ी पहुँची जापान निजे भी जानी एपटे गले छड़ा बस स्टाण पर गले से गले बंसी पड़े बंद जमी माटी पछपट भी सी पहुँचे कौड़ा गहली देखते आज चूड़ा भोग जार कष्ट नए सी चूड़ा भोग हो तो आम देखिकी पूरा गहली माने तो ये आम समस्त मोबाइल मोबाइल वीडियो करने आधु दर्शन करना सेमती किसी नहीं आपण मैंने भी कौन ये जमी जाइए दर्शन करने मोबाइल धरनी वीडियो तो आम सब एमती जाइए देखिए जगन्नाथ रथ को चलने देखते टाइम देखा जाए से आसला प्रबल गहली राजा जीवे पालिंगे तो राजा का पालिंगे थुआई तो आम ये बस गोटे आसिक बसिलु गहली भितर पशिलु आम सैड्रे रही जेहेतु देखिकी जीवु तो आम ये बसिला देख लोक सब पूरा गहली चलती तो आम ये ठिया पड़ू आ गोटे ओस्त गछ थिला से ओस्त गछरे कान्हा भाई ठिया दीदी ठिया तो एमती आम ठिया गपसप करूँ तो मुझे चल वीडियो टी कर बसिक भाविलु कौन खाइबू भोक भी लगिला तो भाविलु कि गहली टी कम गहली कमिब कौन गहली बढ़ी चलना राजा जीवे तो राजा भाभी राजा बोधे आसो राजा आसना कौन चलती मुझे कौन चलती तो एत बड़ा गलुन बस गोटे नला उपर स्लाब पर बस मैंने जगह को दर्शन कर लोक कौटी कौन कर जीवन फास्ट टाइम बस अपेक्षा कर नला स्मेल होता तथापि भाई कंट्रोल करके रखा पड़े पूरी लोक होती भी आम जगह को जगह समस्त पूरी हो कि से जुआ से आशीर्वाद से नथिले एमती हेनी जेहेतु आम जगार भक्त मुझे तो बहुत बड़ भक्त हाथ ताकू बस तो 3 भौणी गप हो कौन गप समस्त कला दीदी तो एत गोरा थे कला देखा आम तो कह कमी खराब हो स्माइल तापर मथुरा केक मथुरा केक तो ये बस खाऊँ मत पसंद नुह कि गरम गरम मुझे बढ़िया टेस्ट लगे खाए टेस्ट लगे ताकू खुआइला मत खुआइला लंका चप ना नहीं मत खुआई लंका चप चला खाया तार गेड़ी कौन गला मैंने गेड़ी मैंने तो सी आम लंका चप राजा ए गले छेना पहरा करने राजा मुझे गहली में बसी पाइली मुझे ये ठिया जहाँ वीडियो करी गहली पशिली मत गहली में गहली देखी मोर निश्वास बंद हो जाए से खाली जगह
ତଥାପି ରଥ ହେଲା କେତେ ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଖିନି ରଥ ଗଡ଼ିବାଟା, ମାନେ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ରିଏଲରେ ଦେଖିନି। 3 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବି, ତ ଏ ଭାବିକି ଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରଥ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତ ରଥ ଦେଖିକି କ'ଣ କହିବି ଆଉ, ମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ରଥ ଚକ ଗଡ଼ିଲା, ରଥ ଆସିଲେ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଦେଖନ୍ତୁ କଳା ଘୋଡ଼ା ଦେଖାଗଲାଣି। ତ ବଳଭଦ୍ର ଏଠି ଆସିଲେ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ମୁଁ ଖାଲି ନାକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲସେ ଜାଣିପାରିବେ। ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଦେଲେ। ତାର ବଳଭଦ୍ର ରଥ ଗଲା ପରେ ମାନେ ଏତେ ଗହଳି କହିବା କଥା ନାହିଁ। ଏଇଠି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ଗଡ଼ିବ। ଏଇଠି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଦେଖିଲି। ଟିକେ କାହା ଫେସ୍ ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିଥିଲା, ଚିପି ବି ହେଇଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତ ଭଲସେ ଦେଖିପାରିଲିନି। ତ ସେଦିନ ତ ମୁଁ ପୁରା ଖୋଲା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି 3 ଜଣଙ୍କୁ। ଜଣଙ୍କୁ କରିଥିଲି ବୋଲି ମନ ବୁଝିଲେନି ବି ଯାଇଥିଲି ସେଦିନ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। 3 ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖିଲା ଆଉ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଏଇଠି ରଥ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ଯେମିତି 2-3 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ରଥ ଗଡ଼ା ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିନି। ତ ଏମିତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଲାଣି ପୁରା ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇକି। ଆଉ ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଜଗାଙ୍କ ରଥ ଆସିବ ମାନେ ଆହୁରି ସବୁ ଗହଳି। ଜଗାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। କେତେ ସମୟ ନେଲା ଜଗା, ଏବେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦବ। ଦେଖିବା ଆସିନି। ମୁଁ ସେଟା ଆମେ 3 ଭଉଣୀ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଭାଇ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି, ଆମେ ପାଉନୁ। ଆପଣମାନେ କୋଉଠି ଦେଖୁଥିବେ ଗହଳି ଭିତରେ କହିଦେବେ ଆଉ। ଦେଖ ଭାଇ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦିଦି ପୁରା ଟେନସନରେ ଅଛି। କାହ୍ନା ଭାଇ ଆମେ ପାଇଗଲୁ। ଜଗା କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛି, ଜମା ବି ଘୁଞ୍ଚୁନି। ଆଉ ପୁରା ଏତେ ଲେଟ୍ କରିଦେଉଛି ଯେ କହିବା କଥା ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ବିକଳ ସମସ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। କେମିତି ଦର୍ଶନ ଦେବ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବୁ। ସେ ଆସୁଛି ଟିକେ ରହିଯାଉଛି, ଟିକେ ଆସୁଛି ଟିକେ ରହି, ତାର କେତେ ନୀଳା। ତ ସିଏ କେମିତି ଆସୁଛି ରହୁଛି, ଆସୁଛି ରହୁଛି, ଏମିତି ସେ ଜମା ଘୁଞ୍ଚୁନି। ଏଇଠି କେତେ ତାକୁ ମାନେ ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଜମା ଘୁଞ୍ଚୁନି। ପୁରା ଅଧେ ଘଣ୍ଟେ ପ୍ଲସ୍ ପୁରା ରହିଗଲି ଏଇଠି, ଜମା ସେ ଘୁଞ୍ଚୁନି। କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ଆଗ ପଛ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଲୋକ। ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଜଗା ଦର୍ଶନ ଦେବେ କି ନାହିଁ। ତ କହିବା କଥା ନା, ସେ ଜଗା କେଉଁ ଇଏରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କେତେ ତା ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବେ। ଆଉ ଦିଦି ପଛରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଜମା ହଲୁନି। ସେ ଜଗା ତାକୁ ହିଁ ଅଛି ମାନେ କହିବା କଥା ନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପୁରା ଚାପି ହେଇଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି କେତେ ଭକ୍ତର କେତେ ଷ୍ଟୋରି। ଜଗା ଟିକେ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଜଗା ପାଇଁ କେତେ ବିକଳ ଦେଖୁଛି। ଆଉ ଜଗା ସେଇଠୁ ଘୁଞ୍ଚୁନି କି ଆସୁନି, ସିଏ ସେଇଠି ହିଁ ଅଛି। ତାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ତାର ଜଗାକୁ ଜଗା ଟିକେ ତ ଦେଖା ଦେ ରେ, କେତେ ତ ମୁହଁ ଜମା ଦେଖାଯାଉନି ରେ। ଜଗା ଟିକେ ତ ଦେଖା ଦେ କହିଲା କ'ଣ, ଜଗାର ଆଖିଟା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଯେମିତି ଅନେଇ ଦେଇଛି ମୋତେ।
ମାନେ ଏତେ କଥା କହିଲା ପରେ ଜଗାକୁ ମନେ ମନେ ତ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି ରେ ଜଗା ତ ଭିତରେ ରହିଛି ଟିକେ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଦେଇ କଲେ ମୁଁ ଜଗାର ଗୋଟେ ଆଖି ଦେଖାଗଲା ମୋ ଆଖି ତଳେ ମୋତେ ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା କହିଥିଲି ଜଗା ମୋ ଡାକ ଶୁଣି ଟିକେ ଦେଖିଦେଉନି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବି ଯେ ତୋତେ ବିକଳ ହେଲା ବେଳେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଆଖିକୁ ଦେଖିଲି ମୋ ପେଟକୁ ଦେଖିଲି। दर्शन कल कि आमे जाउछ जगह तापर गला आमे भी गलु मन भी बुझुनी बुली बुली ताको अनेई अनेई जाई देखुना जगह रथ सहीठी अटकिछि जिते भाबुची जीबी हेरी मते भल लागुनी बोली बुली 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 अनेई 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 जाउची त जगह पछपट सेठी फोटो टिके वीडियो टिके करथिला फोटो उठेलु आउ ये शरधा बाली जाइथिला टिके बाली टिके आनला तापर जो कॉमेडियन देव भाई तांको सहित टिके वीडियो करदेलु मु जानी चिन्हि पाइलिन दीदी मते कहला तो तांको फैमिली आस्थिले सेठी गले तांको स्त्री तो मुह लुचौछंती हो छड़ तापर आसिक एठी हम टिके ठंडा पी देलु जेहेतु लंका चप खाइथिलु तंटी पूरा जळुथिला थम्स जुआड़े जो थम्स अप न पीले को हबो सब तक थम्स अप लवर तो समस्त हम एठी थम्स अप पीथिलु टिके टिके आउ कान्हा भाई कहले आ थम्स अप कान्हा भाई कहले समस्त थम्स अप गोटे बड़ गिरी थम्स अप आन देला हम समस्त पी देलु पी दे के बे घर को अरे गपसप टिके हेलु गपसप हो सारा पर बोल चल घर को जीवा तो समस्त सरला मोर सरी नथिला तो समस्त सरला माने फास्ट सब पी देथिले कान्हा भाई मोर सर ग्लास तापर हम जो पड़े जाइए सेपटे ही आसले सेपटे आसिक गपसप करके आसली रूपार मोर कौन एमती रूपा मत कहूँ जो ट्रेन जाऊला तो साउंड होता तो मुझे सबुथ भॉइस देती तो आम बुलाबुली कर घर को आस वीडियो भल लगे तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे जय जय।